4 साल के विशेष जागरूकता वाले बेटे के साथ आत्महत्या कर ली गई है। एक प्रवासी मजदूर ने यह कार्य किया है। यह हृदय विदारक घटना उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज थाना क्षेत्र के बाहिन ग्राम पंचायत के लोएस ग्राम में घटी है। मृतक की पहचान अजीजुल अली के रूप में हुई है। मंगलवार रात को उन्होंने अपने 4 वर्षीय बेटे के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना के समय उसकी पत्नी और दूसरा बेटा घर पर मौजूद नहीं थे। बुधवार सुबह पड़ोसी और रिश्तेदारों ने जब घर पर दरवाजा नहीं खुलते देखा तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की मदद से 2 शवों बरामद किए गए हैं। पोस्टमार्टम के लिए रायगंज मेडिकल कॉलेज भेजा गया। हालांकि आत्महत्या के कारण को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। मृतक के भाई महिरुद्दीन का कहना है कि अजीजुल प्रवासी मजदूर का काम करता था और हाल ही में मुंबई काम करने जाने को लेकर उसकी पत्नी से विवाद हुआ था। महिरुद्दीन का अनुमान है कि यही विवाद आत्महत्या की वजह बन। আপনার নাম? আমার নাম মহিরুদ্দিন। কোথায় বাড়ি? লোজ গ্রাম। যে মারা গেছে সে কে হয়? আর ভাই হয়, কাকা তো ভাই। কি নাম? সাজিদুল আলী। আজিদুল আলী। আজিবুল হক। আজিদুল আলী। আজিদুল আলী। কত বয়স ওনার? 24 বছর। কি হয়েছে ঘটনাটা? ওর নাকি যিনি মারা গেছেন ইনি বোম্বাই যাবার ছিলেন। না তো বউর সাথে একটু তর্কাতর্কি হয়। বউ বলে এখন যাও না বাইরে, 2টা বাচ্চা কাচ্চা পরে যেও, এই নিয়ে একটু বউর সাথে তর্কাতর্কি হয়। তারপরে বউ চলে যায় বাপের বাড়ি। বাপের বাড়ি পরশুদিন যাই, কালকে রাত্রে গিয়ে ফাঁসি লাগাই দেয়। মানে শোনা যাচ্ছে যে ওনার সাথে একজন বাচ্চাও আছে। হ্যাঁ, একটা বাচ্চা আছে, ওর নিজের ছেলে হয়। হ্যাঁ, বড় ছেলে। নামটা তো ঠিক সঠিক বলতে পারছি না। বয়স কত? 4 বছর। বাচ্চাটা কি করে মারা গেল? বাচ্চাটাকে নিজে আগে ফাঁসি দিয়েছেন, তারপরে ওর বাবা ফাঁসি দিয়েছেন। মানে দুজনের একসাথে ঝুলন্ত দেহ? হ্যাঁ, দুজনের আগে ছেলে ঝুলছে, তারপরে বাবা ঝুলছে।